वेलकम बैक नाज़रीन, ABN न्यूज़ की इलेक्शन 2024 की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपका एक बार फिर खुशामदीद। और हम जिस तरह से पहले हाफ में बात कर रहे थे, हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा है बासित साहब, ईसा नकवी साहब और हमारे जो इस्लामाबाद ABN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं खालिद जमील साहब, वो भी हमारे साथ इधर पैनल में मौजूद हैं। और 2024 का जो इंतखाबी मंजरनामा है वो किस हद तक मुख्तलिफ होगा 2018 के इंतखाबात से, साथ साथ ये भी कि इमरान खान साहब हमें आउट नज़र आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब इन हो चुके हैं, ये जो म्यूज़िकल चेयर्स का सिलसिला है, क्या हम इसी तरह से जो दायरों का जो सफ़र है बड़े अरसे से जारी है और क्या इसी तरह से जारी रहेगा, इस पर गुफ्तगू होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज जो अहम इजलास हुआ है जिसमें इस बात का अज़म का एक बार फिर इजहार किया गया है कि 8 फरवरी को ही इंतखाबात होंगे। और गुज़िश्ता रोज़ भी आप जानते हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी ये रिएटरेट किया गया था कि किसी भी ऐसे अंसर को जो कि इस प्रोसेस में खलल पैदा करें उनसे पूरी तौर पे पूरी ताकत के साथ जो है वो निपटा जाएगा। और ऑब्वियसली हमें भी वी हैव फुल कॉन्फिडेंस इवन इन आवर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के उनकी विल, उनकी कैपेसिटी, उस पर हमें पूरा एतमाद है कि वो किसी भी इस तरह की सिचुएशन को डेवलप नहीं होने देंगे। हमें स्टूडियोज में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं वो पार्टी जो कि सबसे ज़्यादा हमें जिस पर फोकस नज़र आया, जो सबसे ज़्यादा जद में नज़र आई, जिनके लीडर को साइडलाइन कर दिया गया, जिनकी पार्टीज़ ने बड़े नशेब फराज से पूरे एंटायर लास्ट ईयर गुजरती हुई दिखाई दी, उनके तर्जुमान उस पार्टी के, और ही इज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एज वेल। रऊफ हसन साहब हैज़ जॉइंड अस इन द स्टूडियो। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इलेक्शन ट्रांसमिशन का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू रऊफ साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हिज पार्टी। आई जस्ट सेड दैट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने पर भी आपको बहुत मुबारकबाद। रऊफ हसन साहब, इस पर तो हम आएंगे, देना चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए। ये बड़ी जिम्मेदारी है। ये देखिए आपसे तो बिल्कुल इस वक्त पूरी दुनिया की 2 ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर नजर आया, एक PTI का और एक पाकिस्तान का। बिल्कुल रऊफ साहब, ये कंपैरिजन इनेक्ट ना करें, ये इंतहाई गैर मुनासिब। लेकिन आपका भी इलेक्शन बार बार तस्लीम नहीं किया जा रहा। बिल्कुल, और एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ साहब 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने जा रही है। उस पर भी हम जरूर पूछना चाहेंगे कि जो आपके पोस्ट इलेक्शंस जो विक्ट्री नजर आएगी इंडिपेंडेंट्स की, उनको उनकी एफिलिएशन को लॉक करने के लिए आया कि ये मूव की तरफ जाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपकी और इमरान खान साहब के बिलखुसूस जो मुखालफीन हैं वो ये राय रखते हैं कि जो 2 रोज में बैक टू बैक सजाएं सुनाई गई हैं साइफर केस में, तोशाखाना केस में, इन सजाओं के बाद इमरान खान साहब दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, क्या ऐसा ही है? अभी 2 सजाएं और आ रही हैं। मैं यही कहने लगा था, बैक टू बैक अभी 2 मजीद हैं। जी वो 3 से 4 दिन में एक्सपेक्टेड है। इद्दत का केस है और 190 करने वालों बहुत बेचैन है, उनकी रूहें बहुत बेचैन हो रही हैं। वो कहते हैं फौरन कर दीजिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद 3 दिन भी इंतजार न करें। 8 फरवरी से पहले तमाम केसेस निपटा। जिन्होंने खान साहब को देखा है, मिला है और जो उसको जानते हैं, उस शख्स को स्टेटमेंट देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है बाय द पावर्स दैट बी कि उन्होंने उसको समझा नहीं है कि वो शख्स किस किस्म का, किस मेटल का बना हुआ है और किस तरीके से सोचता है वो। मैं डायरेक्टली तो आपको पता है कि मैं आपके मेरे ख्याल लास्ट प्रोग्राम में भी कह चुका हुआ था कि कोर्ट की परमिशन के बावजूद अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे नहीं मिलने दिया उनसे। लेकिन जो लोग वहाँ मौजूद थे, हमारे लॉयर्स, वो कह रहे थे कि उसका उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी और सजाएं सुनने के बाद वो मुस्कुराहट और गहरी हो गई थी। ये है इमरान खान। और बुशरा बीबी ने वहाँ जाके अपने आप को पेश किया है। उस वक्त वो जा रहे थे, लेट उनको रोका गया बाहर, लेकिन वो वेंट है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, इंतहाई गैर मुनासिब बात है। मैं कहता हूँ कि खान साहब इस मुल्क की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, सियासी तारीख रीराइट कर रहे हैं। पहला शख्स है जिसने एक स्टैंड लिया है और आज 6 माह गुजरने के बावजूद, 2 सजाएं मिलने के बावजूद, बल्कि 3, 2+1, एक जो कि सस्पेंडेड है, वो आज भी उसी स्टैंड के ऊपर कायम है। तो ये कहता है ये मेरा मुल्क है, मैंने यहीं रहना है, मैंने किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने, मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, आपको जो चीज़ अता करें, माई टाइम विल कम और मैं इस मुल्क को हील करूंगा। अच्छा, एक चीज बड़ी अहम जो आप अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, आज सुबह अनाउंसमेंट हुई, आपके शेड्यूल भी सारा आया,
5 فروری کو کرنے جا رہے ہیں, 6 کو اناؤنس کریں گے, تو اس کا الیکشن سے پہلے ابھی تو ساری جماعتیں جو ہیں وہ ووٹر کے ساتھ اپنا رابطے بڑھا رہی ہیں کہ اچھا کہ کس طرح انگیج کرنا ہے. یہ سٹیج تو وہ تھی کہ جب آپ اپنے انتخابی نشان یا اپنے نام پھیلا رہے ہوتے, بتا رہے ہوتے کہ جناب آپ نے کس جگہ پہ کیسے ووٹ ڈالنا ہے, کیا کرنا ہے, کیونکہ آپ کو تو بقول لوگوں کے سارے جہیز کا سامان جو ہے کہ انتخابی نشانات میں دے دیا گیا. تو یہ اس موقع کے اوپر الیکشن سے پہلے جو اپنا آپ کا الیکشن ہے, اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کیا آپ پوسٹ الیکشن اسمبلیز میں اپنی سیٹس اور جو پارٹی ڈسپلن ہے اس کو قائم رکھنا چاہ رہے ہیں, یا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ریزرو سیٹ تو شاید ابھی نہیں ملیں گی آپ کو, لیکن سب سے بڑی چیز آپ کی یہ ہے کہ آپ کے کینڈیڈیٹ میں سب کی نظریں ہیں کہ اچھا جی ہم نے کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے ووٹرز کو ہمیں ووٹ دے دیں, کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اچھا آپ جیت کے آ جائیں پھر آپ ہمارے پاس آ جائیں. دیکھیے بہت ساری باتیں آپ نے کہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آبجیکٹو کیا ہے اس کا. سپریم کورٹ نے, الیکشن کمیشن نے ہمارے لاسٹ جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے ان کے ریزلٹس قبول کرنے سے انکار کیا. ہم پٹیشن لے کے سپریم کورٹ گئے اور انہوں نے 2 دن کے لائیو ڈرامے کے بعد انہوں نے بھی وہی ورڈکٹ جاری کیا کہ جی یہ الیکشنز جو ہیں وہ نہیں ہوئے, ٹھیک ہوئے. سو ایک تو وہ انسٹرکشن ہے ہم نے کروانے ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی فار آر پولیٹیکل سروائیول وی ہیو ٹو کنڈکٹ دی الیکشن. سب سے پہلے اب یہ آتا ہے ٹائمنگ. ٹائمنگ امپورٹنٹ ہے. آپ نے خود کہا کہ 2223 جو ہیں وہ ریزرو سیٹس ہیں جو, اور ان کے اوپر صرف انہی پولیٹیکل پارٹیز کا رائٹ ہوگا جو کہ ایک الیکشن سمبل کی بیسس کے اوپر جیت کے ان کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے. کنسیکوینٹلی یہ کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے کہ جی ہمارا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے, لیکن اگر ہمیں کسی طریقے سے الیکشن سمبل مل جاتا ہے اس سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشنز کروا کے, تو ہم کم از کم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کے اوپر بہت شک ہے کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشنز کروا کے 6 تاریخ کو اگر ہم اپنے ریزلٹس سبمٹ بھی کر دیتے ہیں الیکشن کمیشن کو, تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان الیکشن ان سیٹس کے بارے میں فیصلہ ہونے سے پہلے ہمارے ریزلٹس قبول کرے گا. ریجیکٹ کر سکتے ہیں لیکن قبول نہیں کرے گی. مجھے کلیتاً یقین ہے ایک پی ٹی آئی ممبر کی حیثیت سے, لیکن پھر بھی ہم جھوٹوں کو پھر جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی بیسیکلی یہ میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں ہوئے, بلکہ یہ پریجوڈس اور کالی اینڈ کے پہننے کے بعد انہوں شیشے جو پتہ نہیں وہ اتنے سارے وہ ججز بیٹھے ہوئے تھے وہاں سپریم کورٹ میں, پتہ نہیں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا یا وہ دیکھتا چاہتے نہیں تھے. باہر سے وہ ایک علیحدہ وہ اٹس آل اسٹوری آف دا پاسٹ. تو ہمارا حق جو ہے, ہم اپنا حق جو ہے ہم اپنے حق کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمیں حق مل جائے تو ٹھیک ہے, شکریہ ادا کریں گے, لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ نہیں ملے گا. سو جھوٹے جو ہیں وہ فردر جھوٹے. اس بار آپ کیا ایسا کریں گے الیکشن میں جو آپ نے پہلے نہیں کیا تاکہ الیکشنز ایکسیپٹیبل ہو جائیں؟ ہر چیز کو ہم نے ایڈورٹائز کیا جی. پہلے نہیں کیا تھا؟ پہلے بھی کیا تھا, لیکن سارا چونکہ ہمارے کون سی ایسی چیز, ایسے اقدامات ہیں جو آپ اس دفعہ کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے پہلے نہیں کیے تاکہ جو آبجیکشن ہے وہ دوبارہ نہ لگے؟ ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں سر, اٹ از بینگ لائیو ریکارڈڈ. ہر چیز ہم یہاں اسلام آباد میں اور ہمارے جو 4 پروونسز ہیں وہاں یہ سارا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اس کو ہم لائیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ہم یہ سپریم کورٹ کی یا الیکشن کمیشن کی خدمت پہ پیش کر دیں گے. اس کے علاوہ باقی بھی ہم کمپلیٹ اس کا پورٹ فولیو جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں کہ کیا کیا, کس طریقے سے کیا. ابھی کل ہم نے جب یہاں ہم نے جنرل باڈی بلائی ہوئی تھی تو کل یہاں ایک وینیو ہمارا سینٹرل سیکریٹریٹ بھی تھا اور 2 بجے سے وہ شروع ہونی تھی جنرل باڈی, اور کچھ 11:30 بجے کے قریب مہمان گرامی تشریف لے آئے پولیس کے اور انہوں نے راستے بند کر دیے اور ان کو ہم نے چائے بھی پیش کی تھی بائے ود بسکٹس, اور انہوں نے پی بھی وہ لے لی تھی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد بزنس وین بھی آ گئی تھی اور تو ہم نے پھر ریلوکیٹ کیا اپنے آپ کو, کیونکہ ہمارا فزیکل اینڈ ورچوئل دونوں چیزیں تھی اکٹھی کہ جہاں فزیکل ہے وہاں فزیکل ہے, باقی ورچوئل ہو رہا تھا. سو دین وی ہیڈ ٹو شفٹ ٹو ورچوئل. سو ہم ایک ریلوکیٹ کیا کہیں اور جا کے وہاں ہم نے الیکشن کنڈکٹ کیا. تو دیکھیے کوئٹہ میں بھی انہوں نے یہ کیا, حیدرآباد میں بھی کوشش کی انہوں نے یہ کرنے کی, لاہور پتہ نہیں کیوں بچا رہا. تو ہر جگہ انہوں نے ہمیں they did not even want us to hold the intra-party elections. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے آپ کی پارٹی کو؟ ڈی لسٹنگ کا کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ ڈی لسٹنگ کا سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں صرف ہمیں سمبل نہیں دیا, لیکن ہماری پارٹی کی اینٹی کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا, اور وہ موجود ہے الیکشن کمیشن کی تو لسٹ میں ہمارا نام ہے, ڈی لسٹ نہیں ہمارا لسٹ کرتے ہیں. صاحب اس سارے پروسیس کے دوران
عمران خان جیل میں ہے, وہ تو اب چیئرمین نہیں ہے, ایک نئے چیئرمین آ گئے ہیں بیرسٹر گوہر خان, نئے چہرے ہیں, ابھی وہ بھی نہیں ہے. ہاں جو بن گئے اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ چیلنج ہو گیا, وہ قلعدم ہو گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک بات تو آپ کو بھی معلوم ہے, ہمیں بھی معلوم ہے, باسط صاحب بھی جو پوچھنا چاہ رہے ہیں ذرا گھٹ گھٹ کے وہ بات باہر آ رہی ہے, باقی لوگ بھی, میں ذرا کھل کے کر لیتا ہوں. یہ عدالت میں الیکشن کرا کے تو معاملہ سیٹل نہیں ہونا. یہ معاملہ سب کو معلوم ہے کہ وہ جو لیول پلینگ فیلڈ مانگنے کے لیے زرداری صاحب کو اختیار دیا تھا نا پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے, کہ وہ جنہوں نے دینی ہے ان سے بات کریں گے, تو ان سے بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے جی. اچھا. اور ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے بات کرنے کا. ہم نے ایک پوزیشن جو میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ سے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے وہ دوبارہ لکھی جا رہی ہے, اور وہ جو دوبارہ لکھی جا رہی ہے وہ خان صاحب کی معرفت میں لکھی جائے گی. ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. وی وانٹ این انڈیپینڈنٹ اینڈ ساورن کنٹری, اینڈ انڈیپینڈنٹ اینڈ ساورن کنٹری کے لیے آپ کو لڑنا پڑتا ہے. لڑائی جو ہے وہ نان وائلنٹ ہوگی, وہ پیسفل ہوگی. ہم نے کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے کہ دوبارہ سے کوئی فالس فلیگ کی بات ہو سکے. سو وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو فائٹنگ انورٹڈ کامرس میں. یہ وہ لڑائی نہیں ہے جو کہ تلواروں سے لڑی جاتی ہے, جو گن سے لڑی جاتی ہے. یہ وہ لڑائی ہے جو یہاں سے لڑی جاتی ہے. لیکن ہم یہ پولیٹیکل لڑائی جو ہے لیکن یہ لڑائی کہاں لے کے جا رہی ہے صاحب؟ یو آلریڈی لاسٹ یور پارٹی سمبل, آپ کے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ سے لے کے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر بھی جو ہے وہ اب آپ کے ساتھ نہیں ہے. آپ کے انڈیپینڈنٹ جا رہے ہیں, ان کی بھی اوتھ آف ایلیجنس لینا پڑ رہا ہے. ابھی سینیٹر جو ابرو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں کے ساتھ, اور بلاول صاحب کے حق میں جو ہے وہ دستبردار ہو گئے. تو یہ کدھر لے کے جائے گا؟ اور پاور اسٹرکچر کے تمام اسٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ ہو کے ملک آگے لے کے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیے پی ٹی آئی موجود ہے, بلکہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہوئی ہے. آج آپ کی ریٹنگز ہماری جو ہیں, ان کو کوئی سروے جو ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے, جو آپ کے اینکرز بیٹھ کے جا کے کنسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر سروے کر رہی ہے, اس کی فائنڈنگز تلاش کر لیجئے. پی ٹی آئی 2 سال سے پہلے آج زیادہ کوہیسو ہے اور زیادہ مضبوط ہے. آج آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا دیجئے. آئی کین بیٹ مائی فیوچر آن دس. وی ول run away with more than 3 votes. یہ سب سے بڑا تو یہ سوال ہے نا, اور یہ سب سے بڑا کرائسس جو ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے نہیں ہیں. ان کو جو کرائسس پڑا ہوا ہے وہ اس چیز کا پڑا ہوا ہے. یہ لوگ, یہ دیکھیں جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا جی کہ ہم نے خان صاحب کو پکڑنا ہے, 5-10 دن سے زیادہ وہ جیل میں سروائیو نہیں کریں گے. بٹ ہم جیسے شریفوں کے ساتھ کیا ہے, زرداریوں کے ساتھ کیا ہے, ہم ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جائے گی, وہ چلے جائیں گے, اینڈ چلو وہ ڈفرینٹ وہاں ہوئی. دوسرا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی. پارٹی نہ صرف موجود ہے بلکہ ایز آئی سیڈ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. صاحب کتنے حلقوں میں آپ کے امیدوار ہیں؟ سارے حلقوں میں سب سے زیادہ. ایوری نیشنل اینڈ پروونشل کانسٹیٹیوینسی ہیز اے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ. 266 ہیں. 266 900 کچھ ہے سر. سب 266. تو اس میں صرف یہ کہ جی ہمارے 2 یا 3 پارٹیز کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے, تو اس میں کچھ لوگوں ان کے ہم نے لوگوں کو سپورٹ کیا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے آپ کے جو امیدوار ہیں آزاد, کتنے آپ لوگ نشستیں لے جائیں گے؟ تو میں نے عرض کیا پہلے ابھی کہا جی کہ آگے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. مور دین 3/4. کے پی ورچولی 100% ہمارا ہے. پنجاب میجورٹی ہماری ہے. کراچی تو 100 کتنے ووٹ چاہیے؟ 168 ہو گیا نا اب تو. تو I'll come back to that question again. خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جیل سے ان کی جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوتا رہا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں, اور بات چیت جو ہے وہ سب کے ساتھ الیکشن کے معاملے پر ہو سکتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. چلیں آپ کی پارٹی کا ایک موقف تو آیا نا کہ یار یہ مینڈیٹ ہے, یہ ٹی او آر ہو اگر گفتگو, یہی تو کوئی چاہ نہیں رہا, تو بات چیت ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بھی کوئی ایفرٹ نہیں ہوا کہ ہمارے ساتھ وہی فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے بات کر لیں, ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. خان صاحب نے کوئی تقریباً 1 سال پہلے ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کر دی تھی, شاید آپ کو یاد ہو. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم سب کے ساتھ بات چیت کرنے کو اس کمیٹی میں اختیار. ابھی تو کوئی کمیٹی کی میٹنگ کا آخر میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جو پرویز گھٹک صاحب نے کی تھی اسلام آباد. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے سر. وہ اگر آپ ہماری انٹینشنز کی بات کر رہے ہیں تو میں اپنی انٹینشنز کی بات کر رہا ہوں, جو آپ کے اس سوال کا جواب دوں رہا ہوں. اس کے اور بھی بہت کچھ ہوا ہے. بہت many cuts have happened to PTI. In spite of that, we have landed up with people who are more devoted and more committed to the party ideology. تو وہ ہم بات چیت کے لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنے دروازے بند نہیں کر سکتی ہے. یہ ایک بیسک ریالٹی ہے. ڈائلاگ از اے نیسیسٹی. اس کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن بامقصد بات چیت ہونی چاہیے. بامقصد بات چیت ہوتی ہے, وہ این آر او کے لیے نہیں ہوتی. جیسا کہ جب بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے این آر او ڈیمانڈ کی ہے. بامقصد بات چیت جو ہے وہ کیپٹیو, وہ ماسٹر اور سلیو کے درمیان نہیں ہوتی ہے.
बामकसद बातचीत होती है बराबरी की सतह के ऊपर। अगर कोई बंदा हमसे बराबरी की सतह पे बात करके बामकसद बातचीत करना चाहता है तो आप हमेशा पीटीआई को तैयार पाएगा। रऊफ साहब, ये जो आपके मंशूर में एक मुझे तो बड़ी अहम बात लगी है, वो जो पहला नुक्ता गौर साहब अनाउंस कर रहे थे कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात की उन्होंने, उसमें तो बहुत सारी चीज़ों को भुला देना होता है। जब आप सच्चाई की बात करते हैं, आप अपनी भी गलतियों का एतराफ़ करते हैं, तवक्को करते हैं कि बाकी सब भी अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, तो वो उस पर आपको कितनी उम्मीद है कि जिस माहौल से हम 8 फरवरी तक जा रहे हैं, तो 8 फरवरी के बाद कहीं मिड फरवरी में या फरवरी के एंड में ये ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन हर किसी के ज़हन में आ जाएगी और शायद वो बैठ जाएगा और मुल्क को कहीं आगे निकाल लेगा, या आप समझते हैं कि शायद आपकी तो ख्वाहिश है लेकिन आपको कहीं और नज़र नहीं आता? ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के पीछे एक कॉन्सेप्ट है सर, वो कॉन्सेप्ट ये है, एक्चुअली मैं सिंस आई वर्कड ऑन दी मैनिफेस्टो आल्सो, आई वाज पार्ट ऑफ द टीम, सो हमारी जो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था उस सब के अंदर इसके ऊपर एक कंसेंसस था कि जी ये मुल्क जो है ना वो ब्रूस्ड एंड बैटर्ड स्टेट में इस वक्त जख्म खुर्दा हालत में, और इसके जख्मों से खून जो है वो रिस रहा है, और ये कि इसको निश्तर की जरूरत नहीं है बल्कि इसको मरहम की जरूरत है, तो हड्डियों में गुदा रिस रहा है, बल्कि इसको निश्तर की नहीं बल्कि इसको हीलिंग की जरूरत है, किसी मरहम की जरूरत है। और एज ए पॉलिटिकल पार्टी चूंकि हमारी टोटल कमिटमेंट इस रियासत के साथ है तो हमने कहा कि जी इसको करना चाहिए। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है वो बेसिकली उसी का मैनिफेस्टेशन है कि जी इसको हील कैसे करना है। रिकंसिलिएशन की प्री रेक्विजिट है ट्रूथ। ट्रूथ बोला जाता है, अगर आप साउथ अफ्रीकन मॉडल भी लें तो वहां भी पहले सच बोला गया था, उसके बाद फिर दरगुजर किया गया था, वो फिर देन दे मूव्ड इनटू अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिमेन ऑल टुगेदर। ये हम बात बहुत देर से कह रहे हैं, हमने कभी, अभी आपको याद है खान साहब की, आप निकाल लीजिए वीडियोस, मैं भेज दूंगा आपको, उन्होंने कहा है जी कि जो आप गलत किया है इस मुल्क के साथ आप उसको कन्फेस करें, और हम आपको जेल में नहीं रखना चाहते, ना हमारी हुकूमत रखना चाहती है, आप वो मुल्क का जो रियासत का पैसा वापस कर दीजिए, यू आर अ फ्री मैन, यू कैन वॉक आउट। ये खान साहब की स्टेटमेंट है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। सो जो पीटीआई को जो ये इल्जाम दिया जाता है जी कि हम खुदा नख्वास्ता को बदला ले रहे हैं, या अगर हम जीत गए तो फिर बदला लेने की कोशिश करेंगे, वो नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी अहम ये है कि हमने मिसाल जमहूरियत देखा, ऑलमोस्ट किसी हद तक कह सकते हैं वो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की चले ढीली डाली सी एक फॉर्म थी, तमाम पॉलिटिकल जो पार्टीज थी उसमें थी, इमरान खान साहब खुद भी थे वहां पर। अब जो आप ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में जो इक़्तिदार है या हुकूमत है वो सिर्फ सियासी जमातों का नहीं है, वो कहीं और भी है। इस्लामाबाद सिंबल है, मेरी रिक्वेस्ट, रियल पावर कहीं और है। तो आप मेरी रिक्वेस्ट है कि भी एड जो है ना ये किया आपने, इसको निकाल दें, फिर ज्यादा सच आ जाएगा। तो हमने ये 8 फरवरी तक ट्रांसमिशन चलानी है तो आपकी मजबूरी है और अब मैं पहले 8 दिन का चिल्ला मैं भी काट के आ चुका हूं, दोबारा नहीं जाना चाहता। I don't know that. तो जो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, आप सिर्फ ये तवक्को कर रहे हैं कि जो सियासी पार्लिमानी या सियासी जमातें हैं वो बैठकर इतराफ करें एक टेबल पे और फिर आगे बढ़े, या समझते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग अदर देन पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं? देखिए, अगर आपने इस मुल्क को जेन्युइन तरीके से हील करना है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, इस बारे में कोई शक नहीं। कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन से बाहर निकल के एक्सरसाइज करते रहे हैं पावर, उसको खत्म होना पड़ेगा। मैं बड़ा क्लियरली कहता हूं इस बारे में। मेरा उस इंस्टीट्यूशन के साथ बहुत इमोशनल लगाव है, आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट, लेकिन मैं फील करता हूं कि ये ट्रूथ की जब बात आएगी तो सबको फिर सच बोलना पड़ेगा। एक तरफ तो कहा जाता है कि जी हम अब न्यूट्रल हैं, दूसरी तरफ कहा जाता है जी कि कोई और किस्म की स्टेटमेंट आ जाती है, लेकिन इनिशिएटिव कहीं से भी आ सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज का इसके बारे में एक पेज के ऊपर होना बहुत जरूरी है, लेकिन बाकी स्टेक होल्डर्स का भी उसमें शरीके कार होना उतना ही जरूरी है जितना कि पॉलिटिकल पार्टीज का एक पेज के ऊपर होना है। तो उसके बगैर कोई अगर बाहर रह जाएगा तो अगर अगली हुकूमत पीटीआई होती तो उस वक्त भी आप ट्रुथ और रिकंसिलिएशन के लिए इतने एग्रीएबल होंगे? उस वक्त भी क्योंकि वो भी बात कर रहे हैं
सर हमें नहीं, वो उनके मंशूर का हिस्सा नहीं है। मंशूर का हिस्सा वो पहले बात करते थे पीटीआई उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हम एक पॉलिटिकल पार्टी है सर, और पॉलिटिकल पार्टीज में एज आई सेड अर्लियर के डायलॉग जो है वो एक बहुत शदीद जरूरत होती है। सो मैंने एज आई सेड आई यूज द वर्ड बामकसद, अगर कोई बामकसद एंगेजमेंट होगी तो कोई मुजायका नहीं कि हम बैठ के बात करें। सर एक आपके बात साहब आपकी इजाजत से एक मुझे ब्रेक शामिल करने का बार बार इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, लेकिन रऊफ साहब ये जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करिए, नून लीग जो कि कहा करती थी सागदार साहब, शाहिद खकन अब्बासी साहब, उनके मंशूर का ये अब हिस्सा नहीं है, वो अब 1 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, आवाम को डिलीवर करने के हवाले से बात कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक शामिल करनी है, ब्रेक के बाद इस ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। नाज़रीन, इलेक्शंस के हवाले से एबीएन न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद, और हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। और ब्रेक से पहले बासित साहब आप मैं क्योंकि मंशूर की बात हो रही थी तो मैंने कहा रऊफ साहब की जो अपने साथ मौजूद हैं तो फ़ायदा उठाया जाए। एक मुझे हैरत हुई कि चूँकि आपसे मेरा पुराना एक ताल्लुक़ भी है, आपने अपने मंशूर में कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट इलेक्ट होना चाहिए, ये कैसे मुमकिन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिस्टम? सर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नो वो हरफ आखिर तो नहीं है ना सर। पार्लियामेंट्री फॉर्म के अंदर अगर आप देखते हैं कि जी जो हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इन एसेंस वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही रहेगा, और मैं उसकी वजह बता सकता हूँ कि क्या थिंकिंग जी बिल्कुल इसमें जो हमारे मुल्क में एक्चुअली जो इस मुल्क की ट्रेजेडी रही है वो ये जी कि इक़्तिदार कभी आवाम तक नहीं गया। उस वक्त भी जबकि सो कॉल्ड डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में रही है, फिर भी इक़्तिदार अवाम तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। कभी लोकल बॉडीज़ को आपने फाइनेंशियली एम्पावर नहीं किया, कभी आपने अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिवली भी तो फिर आप लोगों से सच बोलें कि आप यू वांट टू गो टुवर्ड्स प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नो दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट द केस। अदरवाइज तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, हम चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हो उसके पास मैंडेट होना चाहिए, डायरेक्ट मैंडेट ऑफ द पीपल। वो किस तरह लेकर आएगा? मेरा क्वेश्चन ये है। आप एक उसकी इलेक्शन हो जाएगी सर, जैसे बाकी उसमें लोग जो है पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो उसमें वोट देगा। आवाम के हाथ में पहले 2 बैलेट होते थे, अब 3 हो जाएंगे। आपने नेशनल असेंबली किसको देना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं। आप मुझे कोई एग्जांपल बताएं। नहीं सर मैं आपको बताता हूं तो क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसका एक अपना मिजाज, एक सिस्टम है ना सर। आप अडेप्ट करते हैं सिस्टम्स को अपनी जरूरत के मुताबिक। आप मुझे बताइए कि आपने नेशनल असेंबली के हल्के आ गए सारे, तो किस तरह आप करेंगे? आप किस तरह मुझे समझा दीजिए। रेफरेंडम होगा सर, एक रेफरेंडम तर्ज की शक्ल होगी जहां आप कहेंगे जी कि आप उसको डायरेक्टली इलेक्ट करें। उसके हम लोग पार्टी जीते हुए लेट्स से फॉर एग्जांपल, उसके बावजूद खान साहब अपनी पोजीशन को जेपरडाइज कर रहे हैं कि जी आइए कोई और लोग भी आ जाएं मार्केट में, वो कर लें, इलेक्ट कर लें। खान साहब को ना करें, किसी और को करें। नेशनल असेंबली का रोल है, ये डेमोक्रेटिक थिंकिंग है सर। हम चाहते हैं कि जेन्युइन एम्पावरमेंट हो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में। आपका ख्याल है कि बर्तानिया में डेमोक्रेसी हर बैलेट पेपर पे ये नहीं कहता कि वहाँ जमहूरियत नहीं, लेकिन वहाँ जो ग्राउंड रियलिटीज हैं सब वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म वहाँ पढ़ा लिखा मुआशरा है, आपके साथ वहाँ पढ़ा लिखा मुआशरा है सर, और वो सोच समझ के बहुत कुछ करते हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी नहीं है। उसके लिए वोटिंग होगी, हर हल्के में बैलेट पेपर जो है उस पर मैं अगर हल्का NA57 का रिहायशी हूँ और PP 17 जो है वो मुझे लगता है, तो मेरे सामने ऑप्शन आएगा 5 लोग होंगे मुख्तलिफ जमातों के जो वज़ीर आज़म के लिए खड़े होंगे, और उसके बाद मेरा इलाके का MNA होगा और MP होगा, और मैं इन पे वोट दूंगा। इन केस नतीजे के तौर पर, मैं बिल के तौर पे कह रहा हूँ कि मैं एक मखसूस जमात के शख्स को वज़ीर आज़म के तौर पर पसंद कर लेता हूँ, मैं इमरान खान को वोट दे देता हूँ, और फिर बाकी वोटिंग भी हो रही है। नीचे मुझे लगता है कि नहीं यार ये PTI वाला बंदा ठीक नहीं है, मैंने फलां बंदे को वोट देना है, और उससे नीचे वाली सीट पे किसी और को। इवेंचुअली इमरान खान बिकम्स द मोस्ट पॉपुलर पर्सन, सबसे ज़्यादा वोट उनको मिल जाता है, लेकिन जो नीचे MNAs मुंतखब हो रहे हैं वो उनके नहीं है, तो वो कैसे गवर्नमेंट चलाएंगे? तो देखिए ये मैकेनिज्म्स जो है ये तय करेंगे। हमने एक जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है वो ये है जी कि हम चाहते हैं कि जेन्युइन पीपल्स मैंडेट की बेसिस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर रूल करे, और सिर्फ वो डिपेंडेंट ना हो ऑन द गुडविल ऑफ द इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस। तो ये एक बेसिक सोच है। इसी कॉन्सेप्ट के साथ को फर्दर हमने किया है कि हमने नेशनल असेंबली की जो मियाद है वो 5 से 4 साल की है, क्योंकि कुछ थोड़ी सी बड़ी जल्दी बेचैनी शुरू हो जाती है ना, आपको फील होती है ना कि बेचैन हो रहे हैं लोग कि ये क्यों बैठा हुआ है, इसने जाना चाहिए। तो हमने कहा चलो 4 साल में 3 साढ़े 3 साल एवरेज
मुद्दत है जो वैसे कि- लेकिन रऊफ साहब- चार पांच पौधों की टर्म्स अलाइन कर ले तो नहीं, ये इसी तरह ये 18वीं तरमीम रऊफ इसी साहब, तरह से सेनेट के हमने कहा है कि जी 6 नहीं 5 साल कर दीजिए, हर 2.5 साल के बाद इलेक्शन करवा दीजिए, सो दैट पीपल कैन कास्ट देयर वोट अगेन एंड अगेन, यू नो। अच्छा, इसमें एक तजवीज़ और आप शामिल कर लेते। ये दो, जब 18वीं तरमीम थी ना, जब अभी ईसा ने भी बात किया कि 2-3 और ओहदे भी हैं 4 साल कर लें, तो उस वक्त बाकायदा ये इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आर्म फोर्सेस के चीफ जो हैं कि इन सब की मुद्दत 4 साल कर दें, रेदर देन कि वो एज फैक्टर या 3 साल हो, तो गवर्नमेंट इन हो, ये सारे इन हो, गवर्नमेंट जाए, सारे आउट हो जाएं, ताकि वो जो एक अनसर्टेनिटी है वो भी जरा खत्म हो जाए कि सारे स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। देखिए वो आएगा तो इसको भी मुझे कंसिडर लगेगा। किया जा सकता है, लेकिन इसमें एक चीज आवश्यक क्या दीजिए जी कि एक्सटेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म उसको होना आप खत्म होना। हाँ, नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी थे, लेकिन वो PTI ने मेरे ख्याल से realize भी कर लिया। लेकिन बदकिस्मती से देखें, यही पार्लियामेंट जो है कि वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई भी एक्ट हो, कोई भी तरमीम हो, उस पर सारे लड़ते हैं, गले काटते हैं, लेकिन एक्सटेंशन देनी हो तो सारे मुत्तफिका तौर के ऊपर एक्सटेंशन देते हैं। ये भी बदकिस्मती है, ये पार्लियामेंट को सोचना चाहिए। पर रऊफ साहब, आज सारे उसी को रो रहे आप हैं। जिस तरह से कह रहे हैं कि ये एक जमहूरी सोच की अकास है, अगर आप जो ये आज डिमांड कर रहे हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन हो, नहीं, हम डिमांड तो हमारी नहीं है, हम तो अपने मैनिफेस्टो में आपके हमने इसको डाला मैनिफेस्टो है का जी, आपके तो हम ये मंशूर लेके में लोगों के पास आप ये जा लेकर आ रहे हैं, लेकिन 2018 के बाद से जिस ऑब्वियसली 2018 में भी ये सोच लाई जा सकती थी, लेकिन उस वक्त आपकी पार्टी चूंकि दे वर एंजॉयिंग द पावर, ये इसको एज अ रिड्रेसल टू व्हाट योर पार्टी हैज गॉन थ्रू उसके तौर पे देखा जाए? नॉट एट ऑल, इट्स मूविंग इनटू द फ्यूचर। ये मुस्तकबिल की नवीद हम सुना रहे हैं कि जी इस मुल्क को ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए, Right. ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक होना चाहिए। सही। और दूसरी अच्छा- बात, एक बात मैं कह दूं कि हम सब फैलेबल लोग हैं, सिर्फ हम गलतियां करते हैं, तो अच्छी चीज़ ये है कि आप गलतियों से सीख के आगे बढ़ें और ऐसी चेंजेस लाएं, ऐसी अमेंडमेंट्स वगैरह लाएं जिससे कि माशरा बेहतर हो सके, जिससे आपके सिस्टम्स जो हैं वो क्लेंस हो सकें। तो बेसिकली ये सोच वहीं से आती है। अपने 3-4 साल की गवर्नमेंट, आपने बड़ा टाइम मिला, 16 महीने काफ़ी टफ टाइम गुजारा है, अभी भी आप टफ टाइम ही गुजार रहे हैं, तो ये भी सोचा भी होगा आपकी अपनी हुकूमत में भी कुछ गलतियां बड़ी संगीन भी हुई हैं, कोई छोटी मोटी भी हुई हैं, तो कुछ 4-5 मोटी संगीन गलतियां आपकी नज़र में क्या है कि जो नहीं होनी चाहिए थी और फ्यूचर में भी इंश्योर करेंगे कि नहीं होनी जो चाहिए? ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में भी आप पेश तो इधर ही बना लें। देखिए, जब हमसे 35 एक सीटें ली गई थी इलेक्शन के दौरान, 2018 के इलेक्शन के दौरान, और उसके बाद खान साहब जो है उनको वो मेजॉरिटी जो थी वो डिनाई की गई थी, और उसके बाद फिर लोग जो हैं वो शामिल हुए पार्टी में और एक बड़ी थिन मेजॉरिटी बनी और हमने हुकूमत बनाई, और ये एक वल्नरेबल हुकूमत थी। तो खान साहब आज जब बैठे होते हैं, मूड में होते हैं, तो वो कहते हैं कि मैंने गलती की हुकूमत लेने में, और अगर मैं हुकूमत ले भी लेता तो मैंने गलती की कि मैंने इमीडिएटली रेजोल्यूशन में क्यों नहीं किया और मैंने फ्रेश इलेक्शंस क्यों नहीं किया। यही बेनज़ीर भुट्टो भी उस वक्त यही सोचती थी। ये मेरी, मैं आपसे बड़ा फ्रैंकली मैं शेयर कर रहा हूँ, और ये हमारी सबकी कॉमन सोच है कि अच्छा, उस वक्त दो चीजें मैं पूछना एक चाह रहा चीज़ हूँ। और- एक तस्वीर सर्कुलेट कर रही है इमरान खान और पीटीआई के स्टॉलवर्ड्स, पुरानी है, और उसको रिलेट किया जा रहा है कि ये जब पैनामा का नवाज जब- शरीफ को सजा हुई थी तो उस वक्त मिठाइयाँ खाई गई थी और मुबारकबाद हुई थी, तो ये तो मुकाफात अमल है, ये तो मुड़ कर आगे आना था। इसका एक तो जवाब दें। दूसरा, एक हस्पताल के बिस्तर से शेख रशीद साहब की एक वीडियो आई है, उसमें वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं खाना काबा की छत पे गया हूँ, खाना काबा के अंदर गया हूँ, वाहिद बंदा हूँ, या वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है सिर्फ अपने मुखालिफ कैंडिडेट के हवाले से कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए लेके आप लोगों ने उनको टिकट दिया है या बैक किया। व्हाट इज़ द रिप्लाई? पहला जो है जी, मैंने टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, मैंने वो तस्वीर नहीं देखी हुई, लेकिन जो मैंने सुना हुआ है वो ये है कि जी इस किस्म की कोई चीज़ हुई थी JIT के ऊपर, लेकिन ये किसी की, खान साहब ऐसे शख्स है ही नहीं है, मैं उनको 35 साल से जानता हूँ कि वो किसी के तकलीफ के ऊपर कभी खुश होंगे, फ्रेंकली आई नो दैट। तो मेरा ख्याल है इतना लेकिन उनका काफी- बयान भी रिकॉर्ड पे है, वो जो जेल से AC हटाने की बात जो उन्होंने बाहर की थी। वो ह्यूस्टन में। पॉलिटिक्स होती हैं, अच्छा, वो चल politics। जाती हैं गुजारा, जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने खड़े होकर पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा है कि ये हैं वो ज़राए जिनसे ये बनी थी, और वो कोर्ट में नहीं पहुंचा, कोर्ट में कतरी खत पहुंच गया था। और जो शेख रशीद साहब ने शेख इल्ज़ाम रशीद लगाया, साहब को तकलीफ है बहुत ज़्यादा, इसलिए कि पार्टी के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कि हमें शेख रशीद को अपने साथ मिला के गलती की है, और वो बाहर सूरत गुजर गया। खान साहब ने जब दे दिया, he gave his word of honor, then he stood by it। लेकिन एक रिसेंटमेंट, लेवल ऑफ रिसेंटमेंट जो हमारे वहाँ के जो वर्कर्स हैं, जो हमारे आइडियोलॉग्स हैं, उनमें था। हमारे पास बहुत बहुत अच्छे लोग हैं,
اس دفعہ پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم نے شیخ صاحب کو نہیں سپورٹ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شیخ صاحب کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں یا نہیں, لیکن یہ ہے کہ جی ہم نے اپنے جو ورکرز ہیں وہاں جو کام کرتے ہیں, جنہوں نے اس 5 سال گزارنے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے ساتھ وہ اسٹک کرتے ہیں. لیکن شاید یار ریاض بھی تو ہیں کہ وہ وہی ہے, شاید اسی کو ٹکٹ دیا اور باقی جماعتوں کے ساتھ بھی وہ رہے اور رہے, تو وہ ان کو ٹکٹ دیا ہے. اور وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی پیسے لے کے ٹکٹ دیے ہوں, لیکن شیخ صاحب کی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کو جیت نظر نہیں آ رہی, وہ جیت نہیں سکتے اس حلقے سے. ان کو کہیں ہم سینیٹر بنا دیں گے بعد میں تاکہ تھوڑی تسلی ہو جائے. اس کے لیے ان کو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی. آج ویسے بڑا انٹرسٹنگ, میں ابھی آتے ہوئے راولپنڈی سے آیا تو انٹروڈکشن ان کی نہیں ہے تو میں کرا دوں. ایک رکشے کے پیچھے جو ہے وہ ایک بینر لگا ہوا تھا, اس میں شیخ رشید تھے, قلم تھی, دوات تھی, اور اس پہ صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا ایسے ہتھ کڑی کے ساتھ کہ اڈیالہ جیل کس کی خاطر. اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ آپ کے ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, وہ ساری جماعتیں اٹریکٹ کرنے کے ووٹر کو کر رہے ہیں. بالکل, جو تمام نیریٹیوز ہیں, سیاست ہے یا صحافت ہے, وہ یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کے بغیر جو ہے وہ چل رہی نہیں ہے. صاحب کے جو پیپلز پارٹی کے ہم ریلیز دیکھ رہے ہیں, خاص طور پر بلاول زرداری کے, وہ پی ٹی آئی کو زیادہ نہیں ٹارگٹ کر رہے, وہ پی ایم ایل این کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کیا اس وقت پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے بہت نالاں ہے نا سر, بہت زیادہ. تو اس وقت اگر آپ کمپیریزن کریں تو ہم تو پاور میں نہیں ہیں, لیکن پی ایم ایل این ابھی تک پاور میں ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ مانے نا, لیکن ان کے بہت سارے چاہنے والے جو ہیں وہ حکومت کا حصہ ہیں. تو وہ لازمی بات ہے, ہمیں تو لیول پلینگ فیلڈ مل ہی نہیں رہا, لیکن انڈرسٹینڈیبلی پیپلز پارٹی بھی افیکٹ ہو رہی ہے. سو اس وقت ان کا ٹارگٹ وہ لوگ بنے ہوئے ہیں جو کہ ایکچولی حکومت میں ابھی بھی شریک کار ہیں, اور جن کی وجہ سے پیپلز پارٹی یہ فیل کرتی ہے کہ ان کو ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. نہیں ہے تو وہ یہ بھی امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت میدان میں صرف 2 ہی پارٹیاں ہیں جو کہ نظر بھی آ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کو ووٹ دے کر یا آزاد امیدواروں کو ووٹ دے کر ضائع نہ کریں. اس میں میرے پروگرام میں نا ندیم افضل چین صاحب نے کہا کہ آئی ورک, کہ انہوں نے دونوں کے ساتھ کام کیا, خان صاحب کے ساتھ بھی کیا اور بلاول کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی ہے جی. انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے اگر عمران خان کو اف ایٹ آل چوز کرنا پڑا پوسٹ الیکشن سینیریو میں نواز شریف اور بلاول میں سے, تو وہ بلاول کو چوز کریں گے. آپ نے عمران خان کو, آپ جانتے ہیں, کیا ندیم افضل چند کی ریڈنگ ٹھیک ہے؟ دیکھیے, اف ایٹ آل دیٹ ہیپنس, کولیشن پاسبل ہے, ہو سکتی ہے, لیکن اس کی ایک کنڈیشن ہوگی کہ جو ہم نے مینیفیسٹو دیا ہے, جو ہمارا ایجنڈا ہے, اس کی ایکسیکیوشن ہونی چاہیے. اگر ہم میجورٹی پارٹی نہیں ہیں تو پھر سچویشن بالکل چینج ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد کیا ہم اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیں گے یا کسی کے ساتھ مل کے حکومت میں آنا چاہیں گے؟ پارٹی کے ساتھ الیکٹورل کوآپریشن تو نہیں ہو رہا, لیکن پوسٹ الیکٹورل کوآپریشن کولیشن گورنمنٹ بن سکتی ہے کہ نہیں؟ میرا نہیں خیال جی کہ کولیشن گورنمنٹ میں خان صاحب جانا چاہیں گے. میں ان کی سوچ کو سمجھتا ہوں, میرا نہیں خیال کہ وہ کولیشن گورنمنٹ. میں یہی کویسچن کرنے لگا تھا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو واحد غلطی گنوائی ہے وہ یہی تھی کہ ہمارے پاس نمبر نہیں تھا اور ہم اتحادی کمزور حکومت میں چلے گئے, تو دوبارہ خان صاحب کبھی حکومت میں ہونے کے ناطے سے نہیں جائیں. اچھا, اس وقت جو لینڈ اسکیپ ہے, پولیٹیکل لینڈ اسکیپ ہے, اس میں کون سی سیاسی پارٹی ہے پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو میں جو آپ کو قابل قبول ہے یا جن کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں؟ سر ہم اس وقت صرف اور صرف کانسنٹریٹ کر رہے ہیں الیکشنز جیتنے کے اوپر. سر نہیں, وہ تو آپ کر رہے ہیں, میں ویسے کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں, اس کے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ بے چین ہو رہے ہیں سر, آپ ہمیں جیتنے تو دیں پہلے سر. اسی تناظر میں رہو سب ایک سوال اور مطلب آپ کسی پارٹی کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے؟ میں نے یہ نہیں کہا سر کہ نہیں کرنا چاہتے سر, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کہ ایک پامانی اگر کوئی کولیبریشن ہو سکتی ہے, ایسی پارٹی تو پاکستان میں ہوگی, اس کے لیے پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ تیار ہے. میں نام نہیں لینا چاہوں گا, وہ ہمارے دیکھیے ہمارے ساتھ پارٹنرشپ بھی ہے. مثلاً مجلس وحدت المسلمین ہماری کولیشن پارٹنر ہے سر اس وقت جی بی میں, آپ کو پتہ ہے. اور اس وقت جو ہماری ہیلپ سے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ مجلس وحدت المسلمین ہے, ہماری مدد سے ان کا وہ بند ہے. اس کے علاوہ یہاں ہماری شرانی گروپ کے ساتھ بھی پارٹنرشپ ہے, چل رہے ہیں, وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. آخری سوال, یہ جو فیصلے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور ان کے خلاف جو آ رہے ہیں, ان کا پولنگ ڈے پر آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ کی ووٹر کے سینٹیمنٹس کے حوالے سے, اور آپ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ اس کے تناظر میں مزید سخت جو ووٹر کی سوچ ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مزید سخت اقدامات آپ کی جماعت کے حوالے سے لیے سر؟ یہ سب لوگ مل کے, وہ جو ووٹر ہے نا اس کے دل سے خان صاحب کی وہ مسکراہٹ نہیں نکال سکتے جو انہوں کے چہرے پہ بکھری ہوئی تھی جب یہ دونوں دن توشہ خانہ میں بھی اور سائفر میں بھی, جب
पनिशमेंट्स जो है ना वो अवॉर्ड किए, और जिस तरीके से पनिशमेंट अवॉर्ड की गई है, मैं आपसे प्लीड करूंगा कि वो फुटेज ज़रूर देख लीजिए। किस तरीके से जज भागा है, लिटरली रैन अवे फ्रॉम द कोर्ट रूम आफ्टर प्रोनाउंसिंग द जजमेंट। लिटरली आप देखिएगा सर, वो मुस्कुराहट बड़ी डीपली इनग्रेव्ड है इन पीपल्स साइकी, उसको नहीं निकाल सकते। 2 साल से लगे हुए हैं, ऊपर जा रहे हैं। और आप गेट अप हैं आपकी पार्टी के मजीद सख्त इकदामात को फेस किया जाएगा और अगले क्या इन इससे 7 ज्यादा दिनों में? सख्त क्या आएंगे सर, मुझे बताएं ना। सारी हमारी लीडरशिप या जेल में है या अंडरग्राउंड है, वो सामने नहीं आ सकते। अब हमारे 10,000 के करीब वर्कर्स और लीडर्स जो हैं वो जेलों में बैठे हुए हैं इस वक्त तक। हमारे ऐसे भी लीडर्स हैं जो कि 30 दफा उनको री अरेस्ट किया गया है। मुझे बताएं, ये तो जनरल ज़िया के जमाने में नहीं हुआ। ये आपने सोचा कि आप कोई पोलिंग एजेंट लेटर लेके ही ना जा सके पोलिंग स्टेशन के अंदर? ना सिर्फ वो, बल्कि हम ये भी सोच रहे हैं कि ये वोटर को नहीं पहुंचने देंगे, पोलिंग एजेंट्स भी किडनैप हो जाएंगे। तो उसके लिए भी आपका एक अगला प्लान जो है वो रेडी होगा। वो देखें, वो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो वोटर के साथ है, वो फिर वोटर खुद भुगत लेगा कि उसने कैसे वोट देना जाए। थैंक यू सो मच रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। इसी के साथ ही हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम अपने लास्ट सेगमेंट में इस जो ट्रांसमिशन है इसको कंक्लूड करेंगे। हमारे साथ नाज़रीन, इलेक्शन 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन के इस आखिरी हिस्से में आपका खुशामदीद। और गुफ्तगू कर रहे थे हम ब्रेक से पहले, रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। बासित साहब, आपसे ही अब शुरू करते हैं इस लास्ट सेगमेंट में। रऊफ हसन साहब की आपने बातें सुनी। इमरान खान साहब ऑब्वियसली अपने स्टांस को रिएटरेट कर रहे हैं, डिटर्मिन्ड हैं। मिल के अगर मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ वुड एक्चुअली बी फेसिंग फर्दर चैलेंजेस अहेड? चैलेंजेस तो हैं और तमाम पार्टीज़ के लिए हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त वो ज़ेर ताब हैं, उनके लिए चैलेंजेस हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती पाकिस्तान में। आज जो लोग कह रहे हैं मकाफात अमल है, तो 5 साल के बाद फिर कोई और मकाफात अमल हम देखेंगे। तो ये 5 साल ज़्यादा कह दिया आपने। चलिए, मेरी ख्वाहिश है और मुझे उम्मीद भी है। आपको लगता है दोस्त? मुझे ऐसे लगता है, मेरी जो सिक्स सेंस है वो ये कह रही है कि इन इलेक्शंस के बाद होपफुली पाकिस्तान में एक ठहराव सा आएगा। जो पार्टी भी जीतती है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ज़्यादा खलजान सी सूरत हाल पैदा होगी, लेकिन मैं ज़रा इसको डिफरेंटली देख रहा हूँ। मेरे ख्याल में इलेक्शंस जैसे भी होते हैं, जैसी भी पार्टीज़ आती हैं और जैसे भी उनकी मेजॉरिटी है, जो भी नंबर लेकर वो आते हैं, मुझे लगता है कि इस असेंबली के नतीजे में पाकिस्तान में रिलेटिवली बेहतर हालात पाए जाएंगे अगले 5 सालों में। इसमें जो एक चीज पॉजिटिव चीज है ना, बड़ी है। इसकी जो लॉजिकल रीजन है ना उसकी देखें, आप कह रहे हैं कि बेहतर होंगे ना? मेरा ख्याल है बेहतर। लॉजिकल रीजन इसकी जो है ना वो ठहराव सा आ जाएगा। मैं बात करना भी चाह रहा था, जो रऊफ साहब ने बात की, जो मेरे स्टार्ट में क्वेश्चन भी उनसे यही किया था कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की जो बात, अगर तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच पाई जाती है और अगर सबसे ज़्यादा वोट उनको मिलता है, सीटें हुकूमत किसकी बनती है इससे हम नहीं पढ़ते, अगर उसके अंदर ये सोच पाई जाती है, पीस पार्टी ऑलरेडी तैयार है और वो कह रहे हैं कि ठीक है हम भी करेंगे, सिर्फ रह जाती है बात PMLN की। और मेरा ख्याल है कि PMLN भी जो है कि इलेक्शन के बाद वो भी चाहेंगे कि अच्छा उनको कुछ हिस्सा मिल जाए, जो उनकी आखिरी 1-2 ख्वाहिशें रह गई हैं, तो फिर मिल बैठ कर कोई किसी तरफ हम चले जाएं, वरना आप वो डी ट्रैक हो जाएंगे। और जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इसके अंदर है, पब्लिक सपोर्ट वाला एलिमेंट जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो ये कह रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा इतराज़ था ना कि जब 3-3.5 साल हुकूमत थी कि हमने अपोजिशन के साथ नहीं बैठना, हाथ नहीं मिलाना, अंदर डाल देना है, बंद कर देना है, जेलों में डाल देंगे, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, तो अगर उनकी टोन जो है वो डाउन हो गई है और वो ये कह रहे हैं कि बैठ के हम कि आगे सारे मिल के चल सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बाकी तो ऑलरेडी ही इकट्ठे बैठ के उन्होंने तो आपस में बांटा हुआ था, पंजाब आपका, सिंध हमारा, और चलने ठीक है ऐसे चलाए रखते हैं। तो ये तीसरा फैक्टर आ गया था ना जिसने सबकी ख्वाबों के ऊपर जो है पानी फेर दिया था। तो अगर वो भी अब बैठ के बात करने के लिए तैयार है तो मेरा ख्याल है कि स्टेबिलिटी की तरफ हम जा सकते हैं, अगर इस्लामाबाद के साथ साथ पावर कॉरिडोर जो है कि वो भी बार-बार क्यों बैठ के स्टेबिलिटी की तरफ सपोर्ट। अच्छा नहीं बासित साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कहा ये तो हमारी उम्मीद है, ख्वाहिश है, हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। नहीं, आप ठीक है, आपको लगता है, मैं आपको एक बात बताऊं, आई गो विद व्हाट, जिस वक्त ये घेर घार के PTI के लोगों को ना प्रेस क्लब की दरमियान वाली कुर्सी पे बिठा रहे थे पार्टी छोड़ने के लिए, उस वक्त असद उमर साहब ने पार्टी नहीं छोड़ी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अलहदगी इख्तियार की, जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से जब अलहदा हुए थे, मैं उस वक्त की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना,
میرے خیال میں اس پریس کانفرنس کے ابتدائی 8 منٹ اس وقت سب کو سننے کی ضرورت ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 5 میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، پی ٹی آئی، آل ادر پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پیپل آف پاکستان۔ کون ہے اس وقت مطمئن؟ کس کے حالات ٹھیک ہیں؟ کون تھرائیو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کوئی نہیں آ رہا۔ پھر کیا کیا جائے؟ ایک مرتبہ بیٹھے سوچیں کیا کر رہے ہیں۔ وہی کچھ آج شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، ایوریبڈی بلیوز، مطلب ایک the most باسط صاحب this is going to be، اگر ہمارا اس بات پہ اگریمنٹ ہے نا کہ this is going to be the most engineered election in the history of Pakistan، پھر یہ امید کرنا کہ کینسر کے مریض کو آپ ڈسپرن سے کی گولی دے کے آپ اس کا درد دور کر دیں گے، ٹھیک کر دیں گے، that is not going to happen۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید 8 فروری کو ہر قوت نیوٹرل ہو جائے گی کہ عوام کو کرنے دو، ایک یہ بھی رائے پائی جاتی ہے، بڑی اسٹرانگ رائے ہے یہ۔ اگر یہ ہو گیا تو پھر وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انجینئرڈ اور ناٹ، معصومانہ خواہش تو کرنی چاہیے نا۔ مارک مائی ورڈز، انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتری کی باسط طرف صاحب جائیں گے۔ ہماری بھی یہی ہے، نہیں، میں امید یہی کرتا ہم نے عامر آزمائے، جمہوری حکومت آزمائی، ہائیبرڈ رجیم جو عمران خان کی کہی جاتی ہے وہ دیکھی، ہائیبرڈ پرو میکس دیکھی، شہباز شریف کی، سب کچھ دیکھ لیا نا۔ اب ہم سپر سلیکٹڈ، اب یہ تجربہ بھی دیکھ لیں۔ مطلب اس وقت اگر 2018 کے بعد کیا ہوا، 2018 کے بعد کیا معاملات سٹیبلائز ہو گئے تھے؟ یہ کچھ براڈلی کچھ رولز آف دا گیم اگر طے نہیں ہوتے، بس پھر یہ ایک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے باسط صاحب یہ بڑی آئیڈیل سچویشن ہے۔ خالد صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہرحال ایک ذرا فلیکسیبل موڈ میں اگرچہ نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل اے وڈ ناٹ وانٹ، ان کے لیے وہ 2 پارٹی سسٹم وہ واپس سے اس میں آ گئے ہیں۔ آج کو اسکرین پہ اگر یہ سب کچھ نہ ہوا نا، جلسے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، ان کو تو تھریٹ تھا اس اگر یہ سب کچھ نہ ہوا نا، وہ تو آئیں گے نا جی۔ یہ نہیں جس طرح دیکھیں آپ ہم سب لوگ یہ بات تو مانتے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں سیاست میں امبیلنس تو ہے، عسکری سیاسی جو قوتیں ہیں اس میں امبیلنس تو ہے، اس میں تو یہ حقیقت ہے، یہ زمینی حقائق ہیں، ان سے کوئی ان کو نظر انداز آپ نہیں کر سکتے۔ میں انہیں کو سامنے رکھ کے، اس خاص ایک فیکٹر کو بھی سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے سیاست ہے یا قومی اسمبلی، وہ خلا میں تو نہیں آئے گی نا، اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہیں اور بہت سی چیزیں اگلے 5 سالوں کے لیے طے بھی ہونی ہیں۔ میں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے 5 سال پاکستان میں ریلیٹیولی اسٹیبلٹی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ امید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میری اسیسمنٹ بھی یہ کہتی ہے، دعا بھی ہے اوبیسلی، ملک پاکستان میں دعا بھی ہے۔ یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ہونے نہیں لگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے سینسیبلی الیکشن کے بعد کہیں بیٹھ گئے، یہ ہوگا۔ اچھا، ادروائز جو آپ بار بار مجھے کہتے ہیں نا کہ میں اسلام آباد کہہ کے ایک لمحے کا وقفہ کیوں لیتا ہوں، کیونکہ اس وقت یہ بھی ہے کہ آپ اگر کسی کے پاس میجورٹیز نہیں ہوتی اور کوئی بھی ہاؤس کی کمانڈ نہیں رکھتا تو آرٹیکل 58(2) یاد رکھیں۔ بہت سے لوگوں کی یہ بھی خواہش ہے کہ آرٹیکل 58(2) کا استعمال کر کے اسی سسٹم کو، اسی گورنمنٹ کو مزید 3 مہینے آگے لے جائیں۔ اور پروڈیوسر صاحب یہ کلپ سیو کروا لیں، یہ باسط وہ صاحب ایسے جو کسی گفتگو کر رہے ہیں نا، ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو معاملات ہیں نا وہ یہی ہیں کہ الیکشنز فوری طور پہ کروائیں اور جو کچھ بھی ہونا ہے ہو جائے۔ الیکشن تو ہوگا، اس کے بعد اگر ہاؤس میں کمانڈ نہ ہو، ہاؤس میں ہو جائے گا، وہ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ الیکشنز کے بعد بھی ہماری ملاقات ہونی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، رائٹ۔ اور اب آخر میں چونکہ ہم ناظرین کو بھی بتاتے چلیں کہ ہم اپنی ٹرانسمیشن میں باقاعدہ مرتبہ ترجمان رہے ہیں دفتر خارجہ کے، جب وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں ظاہر ہے کہ باسط صاحب کا کہنے کا انداز یہی ہے۔ ہمارے میں سے کسی کی خواہش نہیں ہے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی ہو، عدم استحکام ہو، بٹ یہ جو راستہ ہے باسط صاحب، آئی ایم سوری، You do not agree with لیکن اس اسٹیبلٹی میں آپ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ رہے ہیں؟ بالکل دیکھ رہا ہوں، یہ راستہ تمام دیکھ رہا ہوں۔ آپ کو بہت سے سرپرائزز ملیں گے الیکشنز کے بعد۔
This I can tell you. इलेक्शन में भी मिल सकते हैं, इलेक्शंस में शायद ना मिले, लेकिन इलेक्शंस के बाद ये खुल के बात नहीं कर रहे ना बासित साहब, अब फिर अगर देनी है खबर तो फिर खुल के कैमरा सामने है, अभी कल बताएं ना अप्रैल में क्या होगा, कल भी ट्रांसमिशन करनी है ना बाबा, थोड़ा सा सब्र करें। अप्रैल का महीना कौन से सरप्राइजेस ला रहा है, फिर बता देना। कल भी ट्रांसमिशन करनी है, आहिस्ता आहिस्ता खबरें शेयर। बासित साहब, क्या इसको इस बात से लिंक किया जा सकता है कि जो कुछ इस वक्त एक सर्टन सियासी जमात के साथ हो रहा है और जो फैसले आ रहे हैं, और जो रऊफ हसन साहब भी कह रहे थे कि हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं कि अगले नेक्स्ट फ्यू डेज में टिल इलेक्शंस मजीद फैसले जो है वो सुना दिए जाएंगे, सारे केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। इज इट टू फेवर इमरान खान? क्योंकि सिंपैथी वोट जो है इन फैसलों के नतीजे में भी काफी बढ़ता हुआ है। सजा हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, उसके बाद अब कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी केसेस का, अनलेस खुदा ना खासा कुछ सजाए मौत किसी चीज। वो एक में था, इम्कान वो दिया ही नहीं उन्होंने, 10 साल कर दिया, 10 साल नहीं, लेकिन वोटर सिंपैथी के हवाले से वोटर सिंपैथी, आई डोंट, यू थिंक खान विल बी एबल टू गेन दैट? I do not know really. मैं सिफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, I have no मेरी जो असेसमेंट है, मैंने बेशुमार ज़्यादा शहरों चूंकि में लोगों से इंटरेक्शन किया, फोन कॉल मैसेजेस, मतलब किसी एक बंदे ने गम और गुस्से का इजहार नहीं किया। बड़ी हैरत की बात ये थी कि वरना जैसे 9 में हुआ, अरेस्ट हुआ, तो उसके बाद बड़े इश्तियाल फैला। ठीक है, मैंने हर बंदे को हंसते हुए, हंस रहे हैं जैसे मजाक उड़ाते हैं, तमस्कर उड़ाते हैं, कहते हैं 8 फरवरी में दस देंगे, छड्डो पर तैयार बैठे हैं, सानू पता सी, सानू तो पता, कहते हमें तो अंदाजा था कि सजाए मौत देंगे, तो ये तो 10 साल दिए इन्होंने, 16 साल कर देते, सजाए मौत भी करते, कोई नहीं, हम तो 8 फरवरी को मिलेंगे। राइट, सो विद दिस वी हैव टू कंक्लूड दिस ट्रांसमिशन फॉर टुडे, और कल हमारी मुलाकात होगी आप सबसे, लेकिन उस जाते जाते वो जो गुज़िश्ता रोज से बनी गाला को जो डिक्लेयर किया गया है सब जेल, उस हवाले से भी एक नैरेटिव बहरहाल बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और क्यों सियासी जमातों को सिर्फ और सिर्फ अपने बयानिए के हवाले से ये सहारा लेना पड़ रहा है कि एनीथिंग दैट हैज टू डू विद इमरान खान और हिज पार्टी, उसी से उनका बयानिया शायद वो जोर पकड़ेगा, चाहे वो 9 मई के वाकयात हों, चाहे वो बनी गाला को सब जेल डिक्लेयर करने की बात हो, कि मवाजना किया जा रहा है कि माजी में मरियम साहिबा को इतने ऑप्शंस। जी बस देखिए, इसमें इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ कि आप उस वक्त तक जेल में किसी शख्स को नहीं रखा जा सकता जब तक कि अदालती हुक्म और हुक्म के नतीजे में रूबकार जारी ना हो जाए। मैं खुद जब FIA ने मुझे इधर कोर्ट ने मुझे जुडिशल किया, उसके बाद मुझे अदालत में गालबन को 2-3 घंटे उन्होंने बिठाए रखा कि जब तक हमें रूबकार नहीं मिलती आपको हम नहीं लेके जा सकते। वो रूबकार मिली, फिर वो मुझे FIA ले गए, FIA जाके कि लीगल प्रोसेस सारा डॉक्यूमेंटेशन हुई, वहाँ पे मेरे साइन हुए, अंगूठे लगे, फिर वो जाके अडयाला जेल लेकर गए। अब ये बुशरा बीबी वहाँ जा चुकी थी, फैसला ज़बानी सुनाया गया था, फैसला तहरीरी था ही नहीं। अब जब रात हो रही थी तो सुप्रीटेंडेंट जेल ने कहा कि उन्होंने कहा मैंने इतना ही रहना है, और उन्होंने कहा रखिए कि थे फैसला ही नहीं, रूबकार ही नहीं, तो उसने फिर इसलिए लिखा भाई इनको उधर ही रखेंगे। और तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब शायद या बुशरा बीबी के रिक्वेस्ट पे उनको बनी गाला जो है वो मुंतकिल किया गया या सब जेल डिक्लेयर कर दिया गई है। इसी के साथ ही हमें ट्रांसमिशन को यहाँ पर क्लोज करना है। आपसे कल रात 8 से 9 और 10 से 11 दोबारा मुलाकात होगी। हमारे साथ